Ik ben bij Hari Oké. U heeft toch een keer samen met Yakim Asmowijoyo een interview gedaan met Hari Oké? Ada perasaan bahagia, senang bisa berkunjung ke Tongar ini. Setelah itu berbicara dengan Mbah Clara, dengan Mbak Basari, rasa ibu ini seperti di rumahnya sendiri gitu. Saya wong Suriname. Asli Suriname ya? Asli Suriname. Ibuku wong Jawa. Wong Jawa. Nenekku wong Jawa, lahir Java, Sumedang, Malaka. Saya ngomong Jawa sedikit, campur karo bahasa. Ja. Ik vind Tonga heel belangrijk, omdat er een grote groep Javanen vanuit Suriname naar Tonga zijn gekomen. De geschiedenis vind ik ontzettend belangrijk. En ik kwam Masmari tegen op YouTube met zijn vlogs en die vond ik ontzettend interessant. En zeker ook toen ik het monument zag, toen dacht ik van, als ik naar Indonesië ga, moet ik zeker naar Tonga gaan. Want ik wil graag de Javanen die hun roots hebben in Suriname ontmoeten. Ik heb Mbah Clara ontmoet, Basar en nog wat andere mensen. En ja, ik vind hun verhalen gewoon interessant. En ja, we moeten ook onze geschiedenis kennen. En dat is voor mij ook belangrijk. En ik vind die mensen hier ontzettend leuk. Ja, ik voel me thuis hier. Orang ngerti bahasanya gitu. Iya, makan itu. Kalau ibu ini Mbak Wendy cerita, istilahnya ada perasaan bahagia, senang bisa berkunjung ke Tongar ini. Setelah itu berbicara dengan Mbah Clara, dengan Mbak Basari, rasa ibu ini seperti di rumahnya sendiri gitu. Kembali ke rumah sendiri. Jadi verhaal over dat je verhaalt over dit Tongardorp en dan je bent in monument van gezien en dan ook met Mbah Clara, met Mbah Basar besproken en daarna je voelt gelijk in jouw huis mee. Iya. Nah, berarti aku saya dua pertanyaan ini Bu Wendy ya. Bu Wendy. Nah, bisa tekankan ini dua sedulur apa memang serta pengen tahu? Pengen tahu. Ja. Ik wil gewoon weten, ik weet niet of ik familie hier heb. Ik heb dat nooit, zijn Tonga, ik heb het nooit uitgezocht. Dus, maar ik wil het gewoon weten. Dia pengen tahu aja sini, maksudnya dia tahu ada orang Suriname Jawa di sini. Di Jawa nggak ada? Itu dia terangkan, gue dicerita itu dia ada ingin tahu dia karena ada orang Jawa Suriname yang tinggal di sini di Sumatera Barat. Jadi itu keinginannya mau ke Sumatera ini, tujuannya itu tadi mau lihat desa Tongar. Ya tuh. Ja, ik zei tegen Harry dat jullie komen hier speciaal om het Tonga te bezoeken. Ja. Dus je wil weten over van Suriname naar Sumatra. En in Suriname kijkt mijn hele familie met mij mee. De hele Javaanse familie van Saramata, Nikeri, Paramaribo. Die kijken allemaal met me mee. Ja. Oke. Tepatnya di Suriname ini apa provinsi ini? Itu Paramaribo, Paramaribo, Nikeri, Saramata. Oke, banyak saudara di mana? Nikeri. Ya, ada sedulur waktu Mas Nikeri. Aku termasuk cucunya dari Nikeri. Oke. Ja. Hij is de zoon van de kinderen van Nikeri. Ja. Ja. Ja, bij Mbah Clara had ik mijn tante gebeld, die komt uit Nikeri. Ja. Mbah Clara komt ook uit Nikeri.
Ya tadi Mbak ini kan Mbak Wendy kan ada bicara sama Mbak Clara. Tadi ada tante dari Bu Wendy ngomong sama ini Mbak Clara, ngomong bahasa Jawa. Oh, apa tuh lupa? Video call ya. Dit is heel erg leeg hier. Hè? Iya, itu dia bikin Als je dia. dan ziet dat we echt allemaal boeken meteen voorgestoten. We hebben uit Suriname en zo. En ik denk dat heel erg. Itu dia Iedereen heeft istilah. het dan over de geschiedenis van Suriname. Iya, itu dia cerita Pak Jan ini kan istilahnya memang masih ada perasaan kontak batinnya sama orang Suriname gitu. Jadi itu dia buat apa? Istilah ada kebanggaan sama Pak Ian sama Bu Wendy bisa berkunjung ke Tongar itu. Saya kena hari data di setel lagi data dia di Setongar, Nesen ada nopo ya verbinding met Nesen Suriname. Iya. Sebenarnya Mas, aku sepertinya dapat dukungan dari orang-orang Belanda juga, teman-teman dari Belanda. Makanya Mas, di sana ada desa Tongar, tolong dibuat video dan seperti ini. Makanya terbentuklah teman-teman dari Belanda, Suriname. Makanya terus Ya, hari kita ada support karena Nederlander di Canon de la Tongar, dan hari hasil di vlog makan. Iya. Ya, ada punya support baru ini kita di follower bahari ya. Di Canon itu hari. Nee. Nah, ikan hier maar de wat sih dia Raffi Ahmad. Ja. Ik kwam Harry tegen op YouTube. kelewatan di luar siapa. Ja. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik zag ineens een vlog van hem op YouTube. En dat ging dus over Suriname. En dat vond ik heel erg interessant. En toen ben ik hem gaan volgen. En ik blij dus dat mijn familie in Suriname hem ook volgt. Ja. Ya, aku ya sebagai apa ya, seneng Tongar. Ya aku seneng. Ini pertama kali nih kedatangan tamu saka Buang. Langsung Ya, dari hari Suriname saya ya. apply Makanya aku cek oke ya, cek for aku. the vlog. DS as dan di Tongar kwam in zijn vlog Juli. Oh, leuk. Ja. En dan heel leuk dat misschien meer Suriname mensen komen naar hier terug naar Tongar. Haar familie zeker. Mijn familie zeker. Hè? Edmund Marco Paulido uit Saramaka. Irene Palas uit Saramaka. Ik moet voor ze komen kijken en zij gaan zeker komen. Dus ja, er is een hele grote groep Surinaamse Javanen die ook heel graag Tonga willen bezoeken. Omdat ze die verbondenheid met de Javanen in Tonga voelen. Ondanks dat ze elkaar niet kennen, door de vlogs van hem voelen ze toch de verbondenheid met elkaar. Ya, kan saya dan datang Suriname dari Suriname dan oké, kom naar Tongar met Ja. hari, klik maar Ja. hari, oké. Nee, maar mijn familie heeft het ook tegen mij gezegd van als je daar naartoe gaat, kijk voor mij, want ik wil daar ook naartoe. En ze hebben het ook altijd over Harry Oké, omdat ze Harry Oké zijn vlogs volgen. Oh, berarti di Suriname Mas Hari itu banyak followernya masih di Suriname. Masalahnya kan istilahnya karena ada hubungan darah sedulur tadi Mas. Jadi ibunya ngomong, ibunya kan yang sedang ngomong banyak orang Belanda, orang kita Jawa Belanda yang pengen ke Tongar juga gitu. Jadi aku kenal karo Pak Yakin. Yakin. Ja, Nah, jadi dia yang Misman Palas. jadi yang membuat video Mas, aku ambil videonya, aku kasih terjemahkan bahasa Suriname untuk itu Suriname pernah. Ya, dus meneer Yakin kata sehari kecek dan saya channel vlog makan. Dan meneer Yakin wil vertalen in Suriname setalen. Enggak. Alah mas. Enggak, Bilang tuh. kok kopi baik kok. Kopi baik. Dan Pak Yakin ya Mas. Pak Yakin. Ja, Pak Yakin yang pertama kali messenger. Nah, terus Mas bisa dibuat momen-momen atau video menarik tentang mereka-mereka yang ada di Tongar. ik heb zijn vlog gezien, want het was een vlog die hij had gemaakt met Jakim Asnojoyo en met Mang Misweerkeman. Misman Palas. En dat is een broertje van mijn moeder. Oh, berarti Mas Hari pernah juga dapat support dari Om Mbak Wendy.
Siapa jenenge? Mang Nes Wirkeman, Nes Mantara. Mang Nes Wirkeman. Wanti ya? Ja, Nes Mantara. Ya, hoe met hem gesproken? Ja, bij de eerste dan hadden wij hem Ada verteld. tadi ngomong Mbak ini kan Mbak Weni ngomong sama omnya bahasa Belanda di rumah sama bapak tadi. Oh, Nah, Bapak itu Sari. pernah ngomong sama Mas Ari katanya. Bisa ada berjenggot ngomong Mas. Ja, en Nah, hij... Mungkin kalau kita andai sana foto ada video call met om ya. Ja, Bukan kayak dengan hari. Kadang yang telepon tuh ganti-ganti kadang. Enggak, ini mungkin mau dihubungi ke Mas Ari nih yang dibilang. Mungkin dia kenal sama Mas Ari. Als je nou... ja, ik weet het nog niet. Kijk of hij... Kok barusan Orlando kan ada yang jeneng Orlando. Mas Orlando sekolah Belanda. Messenger. Kijk of hij nou... Nah, ini sebenarnya sekolah naik bisnisnya kan isu aku bawa gitu. Tadi jemput air nang apa ya? Cuma masalahnya kan kalau Saya berangkat. Terus saya Bobby. Ya bebas sih. Bebas saya lah bebas. Kok kalau nggak apa kan tinggal sikat. Iya. Nah, itu video call karo Mas Eri itu. Kenal karo Mas Eri ngomong gitu. Ik weet niet of hij opneemt. Belanda jam sekarang jam malam. Siang. Di Belanda Masih lagi jam. kalau jam telur Belanda jam 8 atau jam Jam 9. Oh, Bisman. Siang ya? Ik ben bij Harry Oké. U heeft toch een keer samen met Jakim Asmowijoyo een interview gedaan met Harry Oké? Ja, volgens mij. Kijk, Harry Oké. Halo. Ja. Aku naik Pak Ibu. Oh, Ja. iya. Ya apa sih gitu? Gak ada di ngomong. Emang tuh, takon. Iki udah deres, entuk tamu iki. Ah, iki. Karo sapa? Karo Mbak apa Bu aku? Mbak Wendy. Makan dulu. Halo. Engko didelok ning YouTube. Ngono wae lah. Koneksi internet ora apik. U wordt beroemd op YouTube ook. Komt nog meer mensen aan de deur. Komt op YouTube. Oké, dag Om. Ya, aku gak ngerti aku suguhane kepiye, makanane kepiye dadi wis iyalah ngono lagi. Kalau ibu itu Mas, turunnya orang hotel-hotel bintang. Aku kan gini, aku kan banyak teman-teman dari Belanda ya Suriname mungkin mana tahu kapan-kapan saudara datang atau teman-teman mereka datang aku bisa ngasih tempat tinggal di sini. Ya, Aku pengen ya walaupun Heb je dat je asuransi, verteld wat ya. je bouwt voor de Suriname hier bezoeken? Dus je kan hier overnachten. Ja, Oh, goed idee. Jadi nggak perlu pas nggak plaats perlu ke komen. hotel ke sana, nggak perlu apa. Jadi Memang nanti iya. kan kalau cuma sehari 2 hari bisa kita apa mengenal apalah namanya kan, Tongar, desa Tongar gitu kan. Jadi bisa di sini dekat. Ya, api itu Mas. Istilahnya malam kalau ini jarang apa kuda kepangan, istilah acara adat kan bisa dikunjungi akan durian. Ya, ada semua ya. Ja, ik vind het echt prachtig. Ik heb hem als midden video gestuurd. Ja, Ya, dan nah saya nggak kenal sama Mas Ari Oke itu, cuma ibu ini Wendy. Itulah tiap malam loh Mas, nggak sampai nggak tidur itu nyari sampai jam 2 malam. Ini mana vlognya, vlog ini, vlog acara kendurian. Iya, itu. aku kadang di deskripsi itu tak taruh aku alamat dan Enggak yang saya menarik sama saya bisa tahu Desa Tongar yang jalan-jalan sorenya loh Mas. Kalau yang vlog yang dikirim ibu ini mulai start dari sini keliling, Iya, iya. masuk ke itu kan maksud saya kan masih meraba. Iya, Kan saya kirim ke Facebook Mas Nanang itu. Mas Nanang kan ada mungkin dicoba itu. Nama saya Jufna, kalau saya Jufna Jamba, Z ya Jufna Jamba. Itu saya lihat. Setelah itu saya lihat di ini loh. Ini Mas kedua aja dan sorry karo Mbak Iya, ini Mbak, ya. sama yang si kecil ya. Nah itu kan saya lihat oh ini tugu ini nih tugu Suriname Jawa. Kata Wisipon Mas kan berhenti. Mas ambil fotonya. Jadi yang kedua Mas langsung lagi ke apa? Ke tugu kecil satu lagi di persimpangan.
Kalau yang jalan-jalan sore 2022 apa 2000 berapa itu? 2 tahun yang lalu. Nah, itu 2020 ya. Ya. Nah itu setelah itu kalau yang video pertama kan Mas muter deh tuh, itu balik lagi kan. Nah tak tandai jalannya enek mobil Pemda di simpang itu. Makanya saya bisa tahu jalan ini nyari sendiri nggak muter-muter ya dari video Mas Adi. Ya, ya. Jadi itu istilahnya kalau ke depannya pun Mas itu mungkin yang orang Suriname yang mencari ya bisa dapat. Yang penting kan tubuhnya satu, yang kedua kan istilahnya siapa yang kita hubungi. Itu rumah-rumah zaman dahulu kan ada Mas Masudi di Iya. yang kedua kan, bukan yang pertama. Iya, kan. Ja, vi sätter kan hemma på lite, vi klickade 3 video på en en dan vi klickade usut på den andra video. For mig jalan-jalan itu is interessant, waarom? Ja, vi kan weten. Ja, voordat ik deze tweede video gezien, ik vraag via Facebook van Harry, maar geen antwoord. Ja. En persoon zoeken, je gaat gewoon dit video, Ja. en dan ik kijk, oh, dit is de monument van Suriname, Ja. en dan ja, de oude huis, ja. Mhm. Ja. En dan Mbah Clara, en dan Mbah Basar, dat is het park. Ja. Ik zoek een park. Ja. En andere mooie is de levens mensen van hier, het Ja. leven van de Javaner, Ja. bij Kenduri bijvoorbeeld, bij de Ja. feest. Je Ja. kijkt ook, kijk eens surf maar in internet, in YouTube over Hari Oke. Ja. Ja. Ja, ik volg ook al zijn vlog. Ik volg. Ja. Oke. Iku mau kita kedatangan tamu jenenge Mbak Wendy. Wendy Karo karo Masian. Masian rupanya saka Belanda. Nah, jadi aku mau wis sorene acara mulai langsung vlog wawancara, jadi tak tutup. Ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.